3 দিন মানে আলা তো লকডাউন পুরো লকডাউন হবে লকডাউন দিবে তো এক মাসের লকডাউন দিয়ে হ্যাঁ এক মাসের লকডাউন দিবে তো কোন হবে এমনি নো মানুষ হতে এক মাস লকডাউন দিবে খাওয়া অবস্থা gulay jadi gulay Hindu bahaya gitu ya mas harga ito kung gusto nyo yun. Ang liit kasi ng CR ko guys, kaya ayan. Pinapataas ko yung gripo ng shower para mailagay yung washing machine. Yung video ko kanina na delete. gaya shower में ऐसे लगा दिया ना Hindi ko na save. shower में ऐसे लगा दिया ना ना तो बंद तो नहीं ओके लेवल कुल साइकिल cool ओ पानी चारा साइकिल दिले ya shower में ऐसे लगा दिया वाला हो जाइए ऐसे दे हां ऐसे लगा दिया वाला हो ऐसे दे ले गोसु करते हो यागर तरियो Hindi ko alam kung magkano ang singil nila sa akin. Kasi nga ano to eh, personal kasi na pinapaayos ko, hindi na siya cover ng building. O hindi na siya cover ng may-ari. Sarili ko na ang bayad. Kasi pinabago ko kasi yung gripo, pinapaangat ko yung gripo papunta doon sa shower para yung washing machine mailagay ko doon sa banda strainer ng labasan ng tubig. Hindi ko alam kung magkano singil nila sa akin. Basta humingi lang sila sa akin ng 50 ngayon pambili daw ng mga ano ba yung mga pinagbibili, mga bulb. Yun muna. ibe kul sona Hammer? eh ibe shower में खुली ले जाओ बेटा Hammer? शावर में कितना होता है शावर कौन सा था shower खुली ले आवाज yang tu barai dah jangka hal apa itu cái gusal ya 10 tiang dia kadang ai ya to ai ya to motor itu mudah itu motor tiang mudah halar bola kan gede mah dah begini ungu jalan orang aja tuh ana ini ya lah bola সিজে কি হই দিয়া না কত গেল দিছ কোন এই বাত হবে বড় বাটো আপনি হই দিন এসে তো হারা কো জিসো তা এটা হদ বেশি সাইকেল গাড়ি গিয়া জানো ইগুলো ইন্দে কেন যাই তাহলে এটা এত ভালো এটা হদ 60 টাকা বেশি হ্যাঁ 60 টাকা বেশি বলো 60 টাকা তোমার তো জুগাবে বেশি বলা बढ़िया पैसे बेचे तो बढ़िया पैसे बढ़िया ना हो जी बढ़िया तो बढ़िया दिखा रहा है क्यों ना हो जी तो करेंगे ना तो समय हो जी हां हो जी तो हम लोग दहला नोआइस करो मोबाइल सुधारो এটা কইছে সাওয়ারের একখান কইছে যে মানে মার্ক করে 300 টাকা লিখে দিয়েছে সাওয়ারের একখান কইছে দেখতে
Shower rakka ko jibeke. Wag ka natalon lang. আর একটু লম্বা করবো পানি ভরা হামলা মার বেলার বাইতে বহুত মজা দিচ্ছে ও তুই গিয়া বের করে সিবি দেখো তাহলে কোন যাবে তো লম্বা করে লাগা দি কাটে গেলে না মারলে না ফেলাসা দিলে একটা সমানই ভাইতো না হ্যাঁ মারলে না হচ্ছে ফেলাসা দিলে একটা সমানই ভাইতো না থাক গেল কি দেখো ওই ছুরি আনলো চুরি কি এখন চুরি কিন্তু জানো আর কিনলো তোর ফোটা ধরেন দেখা একটু চল Jadi kalau tuh nah, kamu tuh tuh. Iba khare daw na ya. Lihat TV, udah nih TV. Lihat TV dia. Alam tiada jangan. Ini. Masih itu sama dengan jenis substansi apa itu mas? Hati yang musuh lagi, atau putih lagi. Ite aage gেছে এটা আগে ঠিক আছে এটা আমার দান্দা ঘর মনে হচ্ছে তো হ্যাঁ এটা বহুত মোড় সাতান্ন মিনিট দেরি বেরোতো पानी पानी हम नौते तरह हम जी ना सिंह गली दूसरा दस लोग हम होते हो খারাপ ये हम उनके जी तरह हम ना करते वाह 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 हम ना करते Kama. Dali. तो नाम की তুই তুমি কাট দেয়া বন্ধ হইলে হ্যাঁ ये खातर सुधार चाहिए ना ये तो नहीं किन्हीं जगह ला तो तुम कोई टर्न वाले हम तो तुम लोग नहीं ना तैयार थे हम कर थे तो टाफेटा आष्टा दस আছে তুমি ওদের তো ভালো না দেখা হবে না দেখা হবে ওটা যে সামান্য কত সুন্দরই একদম গিভ ইউ মানি ব্যাক হ্যাঁ ও পয়সা করে দিতে পয়সা তো হ্যাঁ করো তো তো See. Oh, oh. See, too much money. too much money Yeah. you tell you not money আরে কি হবে মানে না মালিয়ান তুই বলো না All of us, we don't have work. No work, no pay. But both of you still have work, still have money. Yeah, every day money coming. yes
Yeah. Inshallah all. Yeah. Yes. All working here. This one comes Hmm? 1000, No, this one is free. not free. Jaya Maribu, Allah. Ah, this one, this room, Huh? 800. 800, Yeah. 800 already is Because 800 good. Single na. ये दो जनता होगा. yeah, Single and double. double. जनता होगा. Double because I'm here now already upstairs. Dia nama lagi. Tidak. That's all. That's all. हमारे सब करे होगा. हमारे उन्हें पढ़ा थी. Tolong like di kota saya. Yeah. Both of you every day more money coming. Every day have The not shower है this one. no, because that shower I put this side. I'm coming there. थोड़ा जल्दी को आया बोलते. क्या बोलो? Yeah. Ini dilihat tuh. Ini dilihat. ये दिल्ली नो मत. Oh itu. क्या ना दौड़ा थोड़ी तो खाने पे. Orang tuh nanti. ना ना एक कर जाओ उन दिला गए. तो बड़ा मोबाइल है ना. सब सुन लिया ना देते. Kita. ये हम मुझे इंटर जोइन ना हाई. तीन बिल था तीन बिल लेगा मुझे ना कोई तो ना Soalnya dia berbunyi. कोई नहीं ये तो Apa sih agak tuh itu? Begitu tahu nama. Kita tahu itu tuh karena kita tahu. তাহলে যেটা পয়সা না দেবো হতে দিলে না Kenapa? 700 টাকা হলে 800 টাকা আবার হলে 300 টাকা দেবো হবে. Itu kan namanya. হ্যাঁ বাপ তাহলে এগুলো হবে পয়সা দিব করে দেবো হতে দে. ini লাইতে লাগো দেওয়া দিয়ে আমার আর নিয়ে যাবে পয়সা তুলে গেলে Betul. Betul dia hire ada gitu. Tidak budi. এটা রুম লাগাই দিতে হতো রুম লাগাই পয়সা দিব Ada. এলিমেন্ট হবে Hmm. রুম বড় বহুত খালি Kalau ini mana? Tadi kita pakai tuh. দেখো যারা লাগাই লাগাইতে তোর পয়সা নিয়ে Terus pakai itu apa? Terus pakai itu. মনে আছে না এলিমেন্ট এটা Apa lama lagi? Apa di? Dan itu tuh hotel lagi terhad itu semua. Jangan sabus. তো মোবাইলে বল ঠিক আছে যে লম্বা দিতে তো লাগে Huwag ka na bumaba. Diyan ka lang. Hashash? Dipotong di gulay ko. Benar, benar. মানলো Skrup. নমালিয়ে তাই না Tayo. Okay lang marami. ko do মার Okay na. না এটা পুরো ওবে কুলিয়া ছোট লাগাই শোনো Ano? Sa dito ko man limas.
तो एक बार टाटी वाला यार बिल्कुल मानते हाँ दाग कड़ा दी ना दाग ना दी तो दाग ना दे तो बिल्कुल ना जब मार बतरा ये सब तो दिए कम नहीं ठीक है तब लो शावर ही बंद कर रहा है ना ना ठीक है तो बे ठीक है अंदर देती बेंदी दे कितना देते ना ini kayak gue semua itu deh di rumah itu semua itu deh nanti मैं ये बोले वाला बाग गला है बाइक को हट गई wah yang naik itu tuh baik gue deh baik baik kayak gitu deh yang tuh dalam season itu dalam season kayak gitu tuh nah akhirnya ini tuh ada itu tuh nah apa gitu itu tuh tapi tuh mana हो दे itu tuh tapi mana पैसे हाँ इतना है ना इतना सादा शेड्या हार देते हैं कुछ तो रानी तो भाई हम सब ना अरे चार साइड में तो ये होता है और मत ना मार भाई ठीक है सब तो इतनी जगह सुना कर रहा है वही तो है देखी तेरे नारा तो नहीं लिखते वैसे भी देने दिखते कि अरे कितने गए ना सालानी चालू कर दो ना सालानी चालू कर दो रासना शावर में गया itu tiga lagi deh, ngomong tiga इनको You want to chomp? ya Allah, alas. Udah lah ya. Finish? Can you move backward? Yeah, the washing. It's okay, no problem. Because if I spin the washing machine, the tank is not moved. सालों ही ना Hmm. हाँ Saya salah deh. Okay. जाकर इवन देख रहे थे Yeah. This one can be backward. Nah, nah. Yeah. Oke, ini tiga satu, itu dari dia, itu mana dari? No, I put here. Here. Ya. Yeah. Tiga satu tuh. And, no, coming there. क्या गुड Yeah, fish here. This is good. Yeah. Fixing. Good fixing. Oh, baby! No, no, no. सासू सासू Hey, both of you, take shower. Yan. Yeah, na. This one, backward here, little. Yeah. आने बंद लिख कर रही है Yeah, because if I spin, the tank is moving. This one. लो Tank of the ball is ये moving. पानी लिख कर रहा है इनका बोल Tiga juga. Agak baru tiga ratus itu nih, kalau ini lagi. Yeah. ये एड़ा हम उनको भगवान कर दे Brother, can you check at the cover of the ball? Check. Ball good. Because, no, Diwan, remove that one. Because always remove. Yeah. No need this one. You have a lock, that one? Lock. Lock? I need lock. You have? Tiga deh. Yeah. You have lock? Okay, I have check. Okay, please check. Only lock I need. Yeah. Because every time I'm use, always remove. ये एड़ा हम तो बहुत Yeah. If you have a little screw, only screw that one, no? Yes. Yeah. You have extra? No extra. No need extra. No need extra? ये टाइम मारो जी ना ना तो itu ya kan aja no ide. Ayo kartu lagi nih ya. Oops! kan तो
সাইডে দেখাই দিই। তোল সোদান জি Shwada! তোল সোনার মারা গিতা। ফানি হাগা মা ফ্যান অফ মা দেখি না। কি দেখতে সোনা। Only lock the cover. Shala, tapos na oh. Pinaangat ko lang yung ano, gripo para magkasya yung washing ko. Kasi nasa baba yung gripo ng shower eh. Ito natastiyala yun. Natastiyala. Inestagad yung lagi. Da. Ay. चंदी गया एंगल बोल रहे गया कुछ भी तो Kaya di ba? Hindi ligata. You fix it already? Yes. You lock already? Ready. Ready? Thank you. Yeah, that is my problem every day. Hindi ba? Basta mo siya. So, Finish? finish. So, fire. Napisa sa nas. Ani salgar di isto. Puro bada. ये फानी लिख दो थोड़ा Ah, go. Tulad ko kasi tense. एंगल और पूरा रुका लगा दिया हम ये फानी लिख दो तो But there's a water coming outside. Why? Yeah. তোরা এক বার হয়ে দিন সুদানি জাতি নে দিলি করে সমস্যা নেই पुराना था तो ये तो बंद करना पड़ता तो ना না না तो टाइम आए तो इमीडिएटली এটা গেদে লেসন দে দিবি লিকার Lack of what? লেস দে ঠিক ভালো গো टाइम आए दे ये না না ইনে সামান্য লাগি সমস্যা এখন দেখি না বাড়াই May tumutulo pa kasi. Buti nga na-check eh. Sabi na tapos na. Pero kung দেখি লি mo sabi na ba এই অনেক নিমাস ঠিক আছে ওকে No water coming outside? How much I pay? How much? sure eh How much? 20 dirham No, how much? Huh? How much? Ate 20 dirham Huh? 20 dirham Why 20 dirham? come here come only 10 dirham fee Why 20? Why 20? No, how much? no خلاص Huh? خلاص What kalas? John pay you already? no no pay No, how much I pay? no this one not John Yeah, this one That is mine. Yeah, how much? Ate so yeah no problem Huh? no problem No. I feel shy. Because you work hard. Tandela দেখো দেখো No, how much? no problem anything okay thank you Thank you. ये जो उधर तो ले जाते हैं आप इधर वो जो na na ito kita ito Thank you, brother, huh? This one, oh. You want? Yeah. And this one, drink. I'm so sorry, huh? Okay. Thank you, brother, huh? Thank you so much. Okay, yeah. Thank you so much. Thank you. So guys, ano ba yan? Nagbaliktad pa yung camera ko.
100 dirhams lang yung nagastos ko. Pinafix ko lang tong, yan. Ito kasi, nandito sa baba. Kinunan ko ng video kanina, kaso nga lang, na-cancel ko, na-delete. Kasi di-direct ko siya sa YouTube. Nagkamali ako ng pindot, kaya na-delete. Ayan, okay na. Ito, nagtanggal-tanggal kasi yan kanina. Ang bait ng dalawang Indian na yun. Ayan. Okay na yung shower. Tapos, yung showers nandito na. Papunta na dito yung ano namin. Yung ligo. Yan, nakakunik na yung washing ko. Ay, salamat Lord. Na-fix lang talaga siya. No need na ibenta ko yung washing. Kasi plano ko sana ibenta ko yung washing. Kasi iniisip ko hindi siya magkasya sa CR ko. Kasi maliit yung CR. Yan. Inayos na nila to. Kasi nag-remove. Moving. Gumagalaw kasi yan. Kaya inayos nila. Ito, okay na. Sakto lang talaga siya sa yung area, guys, oh. Yan, oh. May konting awang pa siya. Sakto lang talaga yung area. Pag once na mag-ano ako, ang iniisip ko, hindi kaya ito mabiak pag umaalok. Gumaganon. Iniisip ko kasi baka mabiak eh. Pag na-spin na siya. Ang talat ng yan, ang liit lang kasi ng CR ko. Thank you, Lord. Tsaka mura lang yung, Hi, Homer! Hi, baby! Hash! Saan si Hash? Yan, 100 na yung nagastos ko kasi dito, hiningian nila ako ng 50. Ito lang binili nila. Yan, tsaka ito, yan lang binili nila. Yung 50 kasi hindi nila binalik yung sukli. Kaya ngayon, 20 lang sana hiningi nila additional kasi yung sukli ko sa 50 dirhams, hindi nila binalik. So, ang hiningi nila, 20 na lang additional. Kasi ang ginawa ko, binigyan ko sila ulit ng 50. Kasi, nakakahiya naman. Nagpagod eh. Oh, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Ayan, yung alaga ko. Oh. Hammer? Ay, shushi. Navy. Ang kalat pa ng room ko, guys. Yan ang isa ko, oh. Kalat pa. Thank you. Bye-bye. Salamat sa papanood. Thanks for watching.